паста, яъне ҳама каса хуш омадед дар канали мо. Авиакасаи мо дар хизмати шумо. Номери телефони мо 982 69 505. Марҳамат, занг занед. Авиакаса к вашим услуге. Наш номер 982 69 555 55. Звоните. Мы после 6 тоже работаем, так что можете до 9, до 10 позвонить. Если вам срочно билет нужен, тогда можете 12 часов ночью позвонить. Вот такое дела, если вам действительно нужен билет. Сейчас. Istanbul TV هم پاکستان کنید. عزیز این دو نفر که در اینجا میبینید یکی از اینها عزیز جان که از شهر دوشنبه میباشد. از شهر دوشنبه میباشد که طول چندین سال والین باربا یعنی گوشتنگ طرز آزاد در شهر دوشنبه مشق کرده است و حاضر باشد در شهر یکاترینبورگ همچون اوستای تلفن شده کار میکند و بعد از کار در کانال استانبول تیوی یکاترینبورگ ابونه شوید. هم پاکستان کنید. من برادر میبینید رفتروف کتیم برادر ازمایی کرده است. میبینید دوستان عزیز که در اینجا بچه خطایی اینها راه میتن. اگر شما مستر باشید یا که شما دونید در همین سال مشق کنید پس میدونید. برادر در کانال استانبول تیوی یکاترینبورگ هم پاکستان کنید. دوستان عزیز این برادر ما بخورک. Салом алейкум, брадяга Алиев, салом алейкум. Шумо ди браҷон лайк азед ки нархи билет аз куҷо ба куҷо дар куртай брат? Аз куҷо ба куҷо нархи билет дар кура бачо гап занед? аз Екатеринбург дар кур, аз Москва дар кур, аз Санкт Петербург дар кур, аз куҷои шумо дар кур бошад сухан кунед браҷон, ҳаста билет. Екатеринбург душанбе ҳам ҳаст. браҷон мегуфти якҷо дар кура? ай мегирем ина Екатеринбург душанбера рӯзи 15 ду рӯз пас. рӯзи 15 билет нест. 16 шо мебинем, 17 мебинем. На неделе. Можно на неделю еще. Нархи билет дар кур шуд пурсем бародарам. 15000 Екатеринбург душанбе 15000. Чорда очам 15 да, короче. Грубо будем. که در اینجا این برادران چی یاد گرفتن. معلومات برادران اون کس نخ بلید تو شاید در رفتی ای مسکوا گرد نیست براجون ای مسکوا اگر استراز هم میگفتیم این بازی ای سر نام میبینیم که شما میبینید مسکوا برادران ای مسکوا دوشنبه چنین نیدیله از میبینیمش براجون راست میگیرم چنین نیدیلش از میبینیم براجون Братнар. Москва, где ж фарма дора?
گوجه مسکو گوجه با گوجه فرق نداره. فرق نداشته باشه هست 13824 сум. Узбекский рейс через посадка. Без пересадка 14121 рубль. ай Москва браҷон 14000 гуфтум ку 14121 рубл. ай Домодедов ҳозир мебинем браҷон аз Домодедов боша ҳозир мебинам. аз Домодедов ҳам боша ҳозир мебинем браҷон, проблема нест. гап нест. Домодедов ҳозир мебинем браҷон. лайк абиҷиқ видеоро поделиться кунем дига бародарон дар кор шава билетшон дар кор боша бибинанда. Домодедов ҳаста браҷон сомон айр астай 15500 бигем. ана Урал астай 16240. Урал нест, Урал пересадка қатъия через Екатеринбург мебад мирай 15500 бигем да. нарх билет 15221 рубля. Немхе братано. شما دارم آکستان саломат бош брат. шумоам саломат бошем братҷон. раҳмат ки дуромадин, наистикин, чахчахкин, пурсидин, лайка фаромӯш накунед. метавонед видеоро поделиться кунед. раҳмат барои лайка. видеоро бародаро дароӣ кунед ки дар коршон шед бипурсанд. нархи билета любой ҷой гӯшаву канори ҳамин Россия марҳамат пурсед. касе дар кор боша.